guys. Ayan na guys. Manikamot na po ta guys, mga buhi. Urot na itong sweldo padala sa Pilipinas guys. Mauna po ni hindi mo na po sa kwarta guys. Para masweldohan na po ta guys. Anak lang na guys. May bilhin ng sweldo guys. Urot padala. Oh, hangin guys. Oh, tanawa maglupad na po ni guys. Balik ito sa uno. Tani mo? Ay! Ay! Hangin! Tagbaw tagdakko. Dugay na ko na plano diri. Siyempre maginita karon nabugnaw ng panahon guys. Nabugnaw naman. Muna na pod na magsugod na pod kong limpyo diri guys. Ayan guys. Oh, naibula guys. Pwede pa ka magdula diri guys. Oh. Thank you for watching guys.